guys, na ano mi dinhi guys sa Carmen Bridge guys, na traffic mi. So mo na grabe ka traffic dinhi sa CDO guys. Init pa kayo guys. Traffic pa kayo. To dito Picas Bridge guys ni Duterte guys. Parang main bridge no? Traffic man kayo guys. So mag vlog na ang takaroon na ni guys. So this is our video for today guys. Gikan mi dito sa kuan guys sa Maria Reina Hospital guys, nagpa-check up. So maadto mi sa Liceo guys. Perteng kuan na guys. Perteng trapika. Bagko na madaan ang Gaisano. Termino ko na review. Mana nga katong Gaisano gyud madaan ni Carmen. Sabi Gaisano ning Carmen sa una. Itong sa 786. Sabi niya mayong hapon, sige kung paminaw sa imo kada adlaw. Siga nang kalimot taw. Salamat si Rose DIE. STL Teller, Denise, NHA Volkswagen Phase 2.